tapasada marohatta martangiang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima na mangaramuti ati-ati luhut pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Barita na uli di pasurata di minggu sa darion, tersurat di surat sada Johannes bidu 5 ayat sada saat rodi ayat 5. Songonoma hatana disi takasma tapay hutihut hujahahon di hita saluhutna. Ganup na porseya Jesus do Kristus ido na tubuh siya debata. Jala ganup na makahaholongi ibana na manubuhon haholongan ni ido nang natubuh siya ibana. Sianodo taboto nang holong rohatta diaka anak ni debata. Molo tahaholongi debata jala taraduti patikna. Ay odo holong ni roha di debata. Molo taraduti patikna. Dada nadok patiknay. Ay nasa natubu siya debatado manaluhon portibion. Hapor siya taido nang monang manaluhon portibion. Isedo na manaluhon portibion, iya so na porsea di Jesus Kristus anak ni debata, ido sahakna. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia mabahe judul di perikopta di Bibel, idok disi tarimo tu haporseaw. Molo tabering ano di Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia mabai judul ni perikopon iman yang mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Haporseaon na manaluhon portibion. Sia judulon naing sukunot ta parjulu nasala don waing portibion. Nasodengkad don waing sudina di portibion. Aidang na debata na manopa portibion macayuli dimula ni mulana. Dohonot tama tohodo. Debatado na manopa portibion macayuli dimula ni mulana. Dunia manang portibi na ginawaran ni si Johannes di turpuk taon. Dada alam semestaon na naing dohonon. Alay di sada Johannes 2 ayat 10 dapok ta alusna didok ay nasa na di portibion ima lomo ni rohani daging gio ni rohani mata dohot na manenga-nengahon sinadongan sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Asa ganup didok si Johannes dison hata portibi naing martudu-tudu doi tu hagio ni daging, hagio ni mata dohot na manenga-nengahon sinadongan. Hamo kamanami na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ganu pari salilik kita mangulu saikodo marporang maradoponi saluhutna. Marporang maradopon hagiot ni daging, hagiot ni portibion. Jala di paraporangat tahi say do pasang surut. Kadang timbul, kadang tenggelam, naik turun hita maradopon saluhutna. Sialahado di dok Tuhan Yesus ay nagirgir do anggotodi alay galedo anggo daging. Asa songoni mahita jojot buido sadario kita monang maralohon hagiot ni dagingi alay mersogot talu hita. Songoni ma satorusna. Hasomalan ni jolma laho mangalo manang marporang maradopon hagiot ni pamatangi. Somal na adong tulo ragam na parjulu ima akahalak na mundur sebelum berperang. Om manetor menyerah.
Alus nyo somalna buhamang paditanami ay di portibiodo pe iba ninna. Ujungna alani paddohanon gawe ditoleransi mangulahon hagiot ni daging, mangulahon hagiot ni portibion. Mulai dok, buha bayan namang di portibion do peiba. Justru tiki di portibion do hita. Di dok mangalo sa luhut na. Ay molodung mate hita, molodung tusurgo hita nangadong be mangalo si songoni disi. Dungi ragam ni halak na baduahon. Ima kahalak na mga sahugugun. Tayo do cerita ni si Goliat na marporang mangalo si Daud, mangalo bangsa Israel. Didok di sisi Goliat mga sahugugun, mga sahupudang busi na binuhan na, mga sahon perlengkapan perang na pinakeng. Alay di ujung na holang pahiti sada batu na mek batu abalang ni si Daud, madabu jalamati do iba. Asa kahalak na mga sahugugo pisongon ito. Buido sa darion idaw songon na beteng alay satokid do iba na bahenon na madabu jalataluhon. Ragam na patuluhon ima halak na mga sahon kuar ni Jehovah debaka. Si Daud ditiki marporang mangalo si Goliat didok si Daud do di sada Samuel 10 ayat 45. Allah yang guau rotuho mangasahon kuar ni Jehovah Sebaot debatani parangan ni Israel akanania sahami dung songoni didok monang do si Daud di parporangan asaka halak na mangasahon Jehovah debata lahu mangalo hagiot ni portibion ido akanamona turagam na patuluhonon makaamanginang hita diarahon nuay. Laho manaluho portibion, laho manaluhon hagiot ni daging, hagiot ni mata, dohot hagiot ni hajol maukta, na mangela-ela hita tu hajahaton. Tapangasahon ma goar ni Jehovah debata. Adong ma tulu strategi manaluhon portibion. Siat turku jami taon naing putih hatta pinomat tulu strategi manaluhon hagiok ni portibion. Akadia may naparjulu ima porsea Jesus Kristusi Tuhan. Naparjulu porsea Jesus Kristusi Tuhan. Di zaman ni sada Johanneson tubudo aka ajaran-ajaran na mga liluhon haporsiyaw ni aka na porsea ujui. Siyan aliran ni gnostisisme adong namadok saya ini selamat dari apa yang ku ketahui. Om maka na mangandal ho parminotoan kudang ni parminotoan na adong di iba. Idok ibana saya selamat dari apa yang ku ketahui. Jadi bagaimana aku hidup itu tidak penting, tidak perlu. Dungi na asing madok saya selamat karena apa yang ku perbuat. Semakin bijak perbuatanku maka itu akan semakin menyelamatkan. Dungi aliran na asing muse sian aliran doketisme madok Yesus idang Tuhan alai hira Tuhan. Idok dia hanya seperti Tuhan, menyerupai Tuhan. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Dan tarjalo rohani nasida debata nagabejol. Alani idok nasida Yesus itu hanya menyerupai Tuhan. Nahira Tuhan do Yesus ini. Akapo dauma nama bahen ragu-ragu akan aprosia. Pohado tutu. Ai sitong do Yesus Tuhan. Ima keragu-raguannya karena porsea sadiki. Alani ima didok si Yohanes di ayat sada ganup na porsea Jesus do Kristus ido nam tubuh sia debata. Jala ganup na makaholongi ibana na manuluhon. Haholongan ni ido nang natubu sian ibana. Jesus Kristusi anak ni debata doi na tinubuhon ni debata. Molo porsea
manang moloholong rohatta di ibana na manubuhon madok debata porsea do hita manang holong do rohatta dohot dinatubu sian ibana ima Tuhan Yesus Kristus. Hurian na hinaholongan galuk hari Minggu saya tahatidak kodo di hataha porsiautai secara khusus ponggol paduahon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai dohot uduk. Taha porsea do siapa dohani ia Yesus Kristusi 100% doi Tuhan 100% doi jolma. Dan ragu hita di hata panidang yotai. Alaya kamanginang saha tu partikia sinuaingon say gudang dope muncul ajaran-ajaran nasarupa dohot akka ajaran sinakaningani. Adong namadok bahkan mamaksa. Patuduhom majo tuau dibeli namadok na didok Yesus ibana Tuhan. Pola do gudang naganggu haporsiaonnya kakhala Kristen ala ni pandohanon. Say repok mana sila mga luluiset dia do tutui dia do Jesus yamadok ibana Tuhan. Hape tamereng ma ay debatasan diri do madok bahwa Yesusi anaknya na tinubuhon ni ibana. Molo tajahan nong di Lukas sia ayat 35 idok idok debata odo anakku na tarpiliti tangiho kamu ma ibana. Dewata sadiri do namadok odo anakku. Asa bohar buasa dope say ganggu rohatta laho mga lului Jesusi namadok anak dewata iba. Dang pola Jesusi namadok. Ay molo ibana namadok bodo honota ala ikarang-karang ibana pe. Alayog dewata sadiri do namanakku odo anakku na tarpilii tangiho kamu ma iba. Asa dang pola ragu behita bahwa Jesusi tutudo Tuhan anak ni debatai. Molo pola do pengakuan ni debatai sadiri dang tahapusehai balau tu dia nama hitau. Anga debata sadiri nama dok na anak na do Tuhan Yesusi. Sabdo nuai taluhom maaka ajaran-ajaran na mga liluhoni marhite na porsea na tutusi tutudo Yesus Kristusi Tuhan anak ni debata. Di ayat 4b di do haporsiaut taido naung monang manaluhon portibion. Haporsiauta di Yesus Kristus Tuhan anak ni debata ido na manaluhon portibion. Dungi strategi na paduahon laho manaluho portibion ima mangulaho patikna. Secara khusus dison taringo tu holong ni roha. Sahalak na tutusi tutu porsea pastido makahaholongi debata. Sahalak na tutusi tutu porsea pastido makahaholongi anak ni debata ima Tuhan Yesus Kristus. Sahalak na tutusi tutu porsea pastido makahaholongi akka anak ni debata ima hala Kristen akka dongata sesama manusia. Dungi sahalak na tutusi tutu porsea pastido mangoloi patik ni debata. Di ayat 7 di dok dada na dok patik nai. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tapi makamanginang haru molo tujol mado akan atahaholongi boy hita sanggup madok udan haba-haba be hubulus do laho mangulahon na pinangidom. Menyeberang lautan yang dalam sekalipun aku mau jika itu yang engkau minta. Uparasian hidup idok lebih baik aku mati kalau tidak bisa memenuhi permintaan. Haru tujolma natahaholongi tadok somoni. Alani balgani holong tak tuiban. Lemman yang tutu hattai. Molo sitong do holong rohatta di ibana. Dang say tadok be. Buah baenon di portibiodo pe iba. Badang tolak do pe niulah sude akan nanidok ni debata. Dang tolak do pe niulah sude akapatik ni debata.
akasi palecem namanya. Jangan gampang menyerah, melakukan kasih kepada semua, termasuk kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Berjuang dan berusahalah. Ingat, kita ini telah dilahirkan dalam Kristus sebagai pemenang. Kita ini dilahirkan dalam Kristus sebagai pemenang. Di sada Yohanes 4 ayat 4 didokdo. Sia debatado anggohamu akka anaha. Jalanunga ditaluhok kamu nasida. Ay ubal gado ibana na di bagasan hamu. Asa na di bagasan portibion. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Maka pakailah roh yang ada di dalam kamu, yaitu roh Tuhan Yesus Kristus, untuk menaklukkan dunia ini. Napatuluhon omma naparpudi. Strategi lahom manaluhon portibion. Lahom manaluhon hagiot ni portibion ima tangiyaw. Dihamu nakamanami nanami secara eksplisit memang dangadong dibayar di terpuk tahun taringo tutangiyang. Alai dilapatan ni namaka prosyai Tuhan Yesusi buido idota na patuluhonon. Orang yang beriman kepada Kristus itu berarti dia menerima, artinya dia percaya. Imana kina perjului. Kemudian dia berjalan di dalamnya. Iman apa duahon, menaati perintah-perintahnya. Dan kemudian dialah yang bertemu dan melihatnya muka dengan muka. Omma natalapati tamia. Inilah doa. Kita bertemu muka dengan Tuhan Allah kita. Taboto takas tangiang do haguguun nina porsea. Laho manaluhon portibion. Di buku Edeta 427 secara khusus ayat seda di dokdo tunghalak na margogo si partangiangi dok pesi taonon dangolu talui positutu rohana di debatanai Tuhan na manaluhon sude pangalo tangiang do nagabe hagogo otta laho manaluhon hagiok ni portibion hagiok ni daging dohot akka ulaon najat nasian portibion. Sian epistel tayo na kaningan siya sada Samuel sadai ditangiang ni si Hana di bagas joroi tabo todo tangiang ni halak na porseya ima molo didok na martangiang akka na porseyai narodo hita tuadopan ni Tuhan Jehovah. Alani molo tuadopan ni Jehovah do hita roh ditikina martangiangi ikon sitong hita martangiang. Kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh bermain-main dalam berdoa, karena kita sedang menghadap Tuhan Allah semesta alam dan boy marmiamnya. Alani songon nahudok di pertanyaan tapaning gamma lumuwi hita kala Kristen molo tapatu pa pesta di Sopogodang molo ngai dile hontiki manutu acara marsipanganon tu parhalado molo ngai do tapasonang maruhat tamartanyang metapasonang ma unang biarong na semondar mandir adong na si mabagi jabar doh akalan na asin dohe alay tapasonang ma ala molo martangnya kita narodo hita mangadobuhi rakdoho Tuhan debata Jehovah alani iko sito iko dengga kita maradok pun ibarat jala sikap ta martanyang ipe pataridahon keseriusat ta do kesungguhat ta do dinamartanyangi tutuhan debata alani ikut takas molo martangiang akan naporsiai martangiang doi di bagasan hadengganon di bagasan sikap nadenggan jala dangadong namarmiamnya dungi akahalak naporsiai martangiang didok mangusehon nadirohana di jolo ni debata mencurahkan isi hatinya dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Jangan sungkan-sungkan apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, datanglah kepada Tuhan dalam doamu, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Aitu hattaido na mangaleho jaminat tu hita taringo tu tangiangi
Di Matius 7 ayat 7 di do sai pangido hamuma lehonon na do hamu, sai lului hamuma sai na jupanga do hamu, sai tuktuhi hamuma sai na ukapon na do pitu di ham. Hata ni Tuhan Yesus doi. Ala ni ima sai tapangido tu ibana, sai talului siya ibana, jala sai tatutuhi siya tuhatai. Ahape na tahirim di tonga-tonga ni nguluta. Dungi na mangihud di tangiang ni sihanay, boto otama molo martangiang ikod di bagasan haporsiaw. Ikon haporsiaw ta do aha natatanya ko ni. Asadada holan kalimat-kalimat nauli keluar siapa mangatong. Alay manang dia pinatatanya ko ni ikod do tahaporsiay natuk do gugu do hotwaso ni debata laho pasauto ni dihita. Di sada Yohanes 5 ayat 10 didok oddo hiras ni rohatta maradupon ni bana. Molo tapangido manang aha marguru tulongan ni rohana tangi honon na do hita. Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Martani yang mahita. Mau lihat tema di pasahat rohanami tu adopam wali Tuhan ala na kutangi ho kami do hatam di bagasan sadarion. Mengajari kami asa margugu kami marporang manaluhon portibion. Atong ajari mahami saluhutna asa tutusi tutu kami makaporseyai Yesus Kristus Tuhan anakmu nasasadai. Ibana dosi palua kami. Jala unang luas kami ragu ganggu laho makaporseyai ibana. Ay huwaso nasian ibana namia di kami. Ido hagugoon nami laho mangalo akka hagiot ni portibion. Jala totong matuhan ajari kami saluhutna asa mangoloy kami di patikmu huulaho kami patikmi sitong di bagasang ngulu nami. Jala ajari kami asa gawi akka naporsia si partangiak kami di tonga-tonga di ngulu nami on naik matutu tangiang nakala naporsia na sitong tangiang nami siganu pare sikanu tiki. Asa manang dia penamasa itong atongan ni ngulu nami roh kami tu adopam wali Tuhan pasahaton na di bagasar roh nami jala marhaporsiaw kami natuk dogogong laho pasauton akka nihirim ni roh nami atong marhite to dim to di porbadia urupi mahami saluhutna laho mangauhon hatami huhut mangulahosa di ngulu nami siganu pangit holang marhite kuar ni anakmu Yesus Kristus say tangihon mapangiduan namion sakak mo nasaw di hami ale Tuhan jalo ma tangiang namion. Amen.